Hello mga palangga. Nowadays, importante ang ating kalusugan. So, health is wealth. So, anong imuon natin para mag-healthy kita? First, dapat ang atong natulog is not less than 7 to 8 hours. Mag-below, unhealthy na kita. Plus, dapat proper exercise. So, nothing to worry kung wala tayong pangbayad sa gym or pang zumba. Pwede kita makapag-exercise through sa bahay. Open na nato ang YouTube, marami dira. So, mo naton kung may kitang headset, magbutang kita sang jacket para nga magbalhas kita. Amo na ginahimo sa balay. And then, proper diet. Proper diet meaning more kita sa fish and vegetable. So, if it means for 1 week, may once kita nga cheat day. Pwede kita sa beef, pwede kita sa chicken, but for 6 days, fish and vegetable more. Kinahanglan, healthy kita, importante nga maayo atong lawas. Maskin wala kita kwarta, basta healthy. Health is wealth para happy life. La la la.